شباب وكاع لي ترونش داج توجور hommes et femmes. هاد لا فيديو غادي تكون واحد البيلون ولا واحد لو توبو ديال لي زوبيراسيون اللي درنا من خلال ثلاثه ديال لي زونتربريز اللي هضرت عليهم شحال من مره اللي هما Archer Aviation, Fluence Energy و Moderna. ثلاثه ديال لي زونتربريز اللي كان لو فروي ديال لو ترافاي ديال بليزيور جور, يعني ديكريبتاج سيكتوريال, انتربريز فينانسيي, بروجيكسيون, يعني حتى الجانب الاقتصادي العالمي والامريكي على الخصوص, اللي خلى اننا اون انتيسيبي دي موفمون اللي الناس اللي هما خداو دي بوزيسيون كو سا سوا ا كور تيرم موين تيرم كان عندهم واحد لو روتور سور انفستيسمون اللي هو كان امبورطون. علاش كان امبورطون؟ لان لانتيسيباسيون لا بريديكسيون ملي كتكون عندك قبل ما كطرى الحاجه, فهنا فاش كتجي القوه ديال المحلل. وبغيت نبروفيتي من هاد لا فيديو اون فوا بور توت وما غاديش ان شاء الله نعاود هاد لا رومارك. خص تعرف الناس واحد المساله, انا ماشي انفلونسور, ماشي يوتيوبر, ماشي جورناليست. Moi, mon job, c'est analyste et stratégiste في les marchés financiers. Ça veut dire que j'ai une carrière de 25 ans اللي خلاتني أنني نخلق واحد لا ليبرتي, والخدمة ديالي تكون تري فوكس على كل ما هو يتعلق بالتحليل الماكرو اقتصادي, سيكتوريال, مارشي فينانسيي, بورس, أكسيون ديال لونتربريز. وهاد المسألة مهمة لأن هي اللي كتعطي القوة. عاد غنجيو نهضروا على المتداول المستثمر فهي لا ميم شوز, متداول المستثمر فهي لا ميم شوز, غير سي ان ابي د لونغاج, حيت المتداول سي لا ميم شوز كو لانفستيسور, غير لا ديفيرونس هي لا دوري. داكشي اللي كيكون عنده واحد التوجه موين لونغ تيرم كنسميوه انفستيسور, واللي هو عنده دي بوزيسيون دو تريدين رابيد كيتسمى المتداول. مي سي لا ميم شوز باسكو لو مو تريدين عنده علاقه بالمارشي, يعني كنبيع وكنشري واحد الحاجه اللي هي الستوكس, يعني الاسهم في سوق البورصه. على سميناها سوق لانها ريغلومونتي, يعني دي زوبيراسيون. فالمتداول كيشري وكيبيع, وهو اللي كيقرر وقتاش يبيع, وقتاش يشري, وقتاش يخلي اون بوزيسيون رابيد, وقتاش يكون عنده غير اون بوزيسيون في لا جورني اكسيتيرا. ماشي نسميوه اختيار, هو لو ريزولتا ديال لو بيلون دو ترافاي او لي ديسيزيون اللي تيتخادو دون لي زوبيراسيون او جور باش كنشوفوا الحركه السعريه في الاسهم او دون ان سيكتور ما يسمى كاين ان موفمون اوبسيرفي ا ترافير ليكيديتي او ان فوليوم دو ترانزاكسيون اللي هو انورمال, او لا مثلا جونتيسيب واحد الموفمون اللي غادي يكون بحال اللي درنا في هاد الشركات, واللي كيعطينا واحد لا بوزيسيون اللي ما كتفوتش واحد allez 1 mois 2 mois 3 maximum اللي avec un rendement كبير. وعلاش un rendement كبير؟ ماشي لان السهم تحرك وعاد شنو, parce qu'on avait prédit, on a anticipé un mouvement بحكم تحليل اللي درنا على الشركه والسيكتور وعلى الجانب ديال الاقتصاد, باش كيكون واحد ليكيليبر ما بين الرؤيه اللي هي عندها علاقه بالسهم و لو سيكتور d'une manière générale. Donc, je ne suis pas influenceur, je ne suis pas youtubeur. Donc, ما نبغي حتى شي واحد يكومباريني بإكس ولا إيكغيك. الحمد لله توجور بيي سور تيغ. اللي يقدروا يهضروا عليا هما اللي عاشروني, هما اللي معايا في لا كوميونيتي, هما اللي خدموا معايا في لي زوبيراسيون 25 عام, هما اللي تيشوفوا لي ريكومونداسيون ديالي, هما لي انفستيسور كو جو كونساي ا لانترناسيونال. حتى انا عندي مون بورتفوي كو جو جير في بليزيور بلاص بورسيير اكسيتيرا. ما تنبينش ما في بيرسونيل, ما محتاجش, جي با بوزوان دو سو كونفيرمي. ودايوغ كنعاود نقولها دائما, ملي كيكون هذا عامر هذا كيكون مرتاح. علاش كيكون مرتاح؟ ماشي غير في العمل, لانه محتاجش يكونفيرمي لشي حد شي حاجه, مرتاح من الداخل, يقدر يجلس غير في حصيره عادي جدا, ما محتاج. ودايوغ الا شفتوا في الحياه ديالكم الناس اللي هما واصلين مزيان ببساطه, والناس اللي هما غير سامع ولا غير هذا كتلقاه ما عليناش, متواضع لله رفعه. جو بونس هذه الجمله مهمه.
ندخلوا في صلب الموضوع. جو بونس كو الميساج واضح، كلشي هو هذا، كلشي باين. الله يسهل على كل واحد. غادي نبداو بارشير افياشن. دونك هذا السهم هذا كنا هضرنا عليه باش نعطيكم ان بيلون باش تعرفوا شنو كاين في السوق، شنو كاين في لا بورصه. وهنا كنهضروا في لا بورصه امريكان ما بين لا بورصه نيويورك لا بورصه ناسداك. دونك هذا السهم هضرنا عليه ملي كنا في واحد النيفو دو 3 دولار الى عقلتو. علاش كانت عندنا واحد غتلاحظوا كانت واحد سكون ابيل اون كونسوليداسيون كي ايتي اوبسيرفي، يعني واحد لي موفمون دو بوزيسيونمون اللي كانوا اون سيلونس كانوا ديال دي انستيتيوشن. ولكن لو فري بوم هو اللي غيكون هنايا اللي كنا اوبسيرفينا، لان لونتربريز il a signé des contrats جداد. هاد لونتربريز كدير لا برودكسيون ديال لي زافيون ا ديكولاج اي اتيريساج فيرتيكال ايفيتول، يعني لو تاكسي ايريان ديال من بعد. يعني عوض ما تمشي لايروبور في واحد الساعه وساعه ونص كيمكن لك تمشي في 5 دقائق 6 دقائق. سافو كتمشي لأون ستاسيون وكتاخد تتقطع لو تيكي ديالك وكتمشي 7 بلاص. و جو بونس كو هادي سكون ابل ما يسمى واللي هو التخصص ديالي حتى هو سكون ابل لا تكنولوجي ديسكريبتيف، يعني تكنولوجيا التوريه اللي عندها واحد لامباكت على اليوم. اوكي دونك كتلاحظوا بان الناس اللي دخلوا في 3 دولار كان عندهم واحد العائد اللي هو في لو سيكل qui a été engagé d'une manière très soutenue. علاش؟ لان دخلنا قبل لا كونفيرونس ديال ادم لو بي دي جي ديال لا بوات، حيت كان جا مع دي انفستيسور وكان غادي اكسبوزي كاع لي الحوايج اللي هما مهمين، منهم لي كونطرا مع بزاف ديال الدول في الشرق الاوسط، في اوروبا وفي امريكا في اسيا، ومنهم لو كارني دو كوموند اللي حقق وصل لواحد لو نيفو ديال 6 مليار ديال الدولار. سي دي بريديكسيون اللي كيطلعوا القيمه ديال لونتربريز. وملي كتدخل قبل هاد لو بوم ça veut dire que tu vois ce que les gens ne voient pas قبل الوقت. Donc il y avait un rendement في هاد la période de 200% في une période اللي ما كاملاش شهر. c'est ça le plus important. ملي كتكون خدام اناليست استراتيج في المارشي بمعنى الكلمه tu peux anticiper des booms اللي هما مهمين. et après il y avait une distribution sous forme de correction اللي عطات واحد une petite correction اللي خلات اننا on avait détecté une zone de demande qui a été opérée par les institutions. Je rappelle que هاد السهم il est dominé par le fonds d'investissement ARK Invest اللي معروف عليه كيدخل في دي نيفو اللي الاسهم قبل ما كتحرك surtout في لو سيكتور تكنولوجي ديسكريبتيف. ARK Invest لا باترون ديالو هي كاترين وود اللي من الاوائل اللي كانوا امنوا بتسلا ملي كان ب1 دولار، وحتى ارشير خدات دي بوزيسيون استراتيجيك بور لي انفستيسور ديالها كيف ما درنا حتى حنا. و سيتي فريمون très pertinent. Il y avait une correction, donc la deuxième position tradait le niveau اللي هو ce qu'on appelle le niveau stratégique. Il y avait une zone de demande qui a été opérée. وكان واحد الهامش ديال الربح entre la zone de demande et la zone de vente. Il y avait un niveau de 84% في ظرف شهر. C'est très profitable quand on est sur des positions اللي هما anticipées في d'un niveau technologique صحيح. C'est très bien. يعني كاينه خدمه. C'est pas aussi simple. Il y a tout un travail en amont اللي كيدار. Donc après Sam, il a pris un chemin اللي هو entre 6,50 dollars et 12 dollars. Donc chaque fois on revient à le niveau, il y avait une autre position qui a été prise par les investisseurs et à un autre niveau aussi. Donc ça a donné toujours sur un mois 80%. Donc et là on parle c'est des rendements qui ne dépassent pas une période de 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ça veut dire que c'est une gestion de portefeuille très efficace sur une période de 6 mois. Donc 200%, 80%, 80%, ça c'est du vrai travail d'analyste. Donc Hadsam, il a toujours joué faire de la zone de demande entre 6,50 12. Il avait l'ambition de casser la période de momentum d'El Sharika quand il a débloqué des fonds et aussi signature des contrats d'aide. On a atteint le niveau 14. Alors حاليا هاد السهم
on observe qu'il y a des vendeurs à découvert à l'instant, parce qu'on a un short float quand même qui dépasse les 10%, et on a un short ratio inférieur à 5 jours. Donc il domine, ce qui fait qu'on a une correction, ce qui est normal. لأننا غادي نهبطوا لهاد le niveau ديال 6,50 $7. Donc le niveau, c'est ce qu'on appelle un niveau psychologique stratégique اللي ملي كيوصل للسهم الناس اللي بغاو يستثمروا في Archer. Le niveau هو le niveau اللي تندخلوا فيه. Toujours vérifier qu'il n'y a pas ambition de casser vers le bas, surtout là كانوا des news خايبين ou des momentum اللي هما négatifs على الشركة. Sachant que le هدف ديال Archer en termes d'investissement pour 2026, c'est d'acheter à des niveaux entre 6,50 7,50 et كاين عندنا واحد الكاتاليزور مهم اللي هو la certification, ça veut dire les États-Unis, l'organisme qui donne l'autorisation de les avions ils peuvent être commercialisés, ils peuvent transporter الناس. مني غادي يكون هكا on a un objectif, c'est d'atteindre les $20, les $25, لأن la valeur ديال السهم va être alignée à la valeur de l'entreprise اللي عندها un carnet de commandes très très riche. Une fois exécuté, une fois les opérations réelles, c'est très important. Donc entre 6,50 et 7,50, c'est un niveau stratégique. Ok? Sachant qu'on a la possibilité de vendre à 2 reprises, ça veut dire on peut vendre 50% à $14 et 50% à $20. Très important, on a des insider owners qui ont atteint 15,76, ça veut dire les gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise, il y a une qui tire les perspectives. On a des institutional owners à l'ordre de 43, ça veut dire on est vraiment dans des zones, dans des pourcentages au niveau institutional owner, les SAM qui est l'art talab. Donc certainement qu'il y a des protections par les fonds les déjà داخلين يعني باش ما نهبطوش على des seuils اللي هما تيكونوا stratégiques بحال اللي هضرت. ما عندناش des alertes, ما عندناش des ventes de l'intérieur. On n'a pas des insider owners qui liquident leur position. Comme toujours on a des fonds اللي هما مهمين Vanguard, Morgan et State Street Corp. عندنا بزاف ديال les fonds اخرين qui sont déjà en position. C'est un secteur très stratégique, surtout sur des technologies disruptives. Il n'y a pas de révision au niveau des prix, à l'exception de JP Morgan, qui ont fait une révision entre 6 et 9 qui correspond à la cible Telecom. Entre 6,50 et 7,50, c'est un niveau stratégique. C'est une bonne entreprise. Je recommande à mes investisseurs. Après, tout ce que je dis sur mes vidéos, ça reste nos opérations. كل واحد il est en capacité de prendre des décisions, donc il faut pas appliquer les yeux fermés toujours. تاني حاجة il y a واحد l'action dont on a parlé, Fluence Energy, ملي كان le prix ديالها entre 4,50 et 6,50. هاد l'entreprise خدامة في un secteur اللي هو stratégique, ce qu'on appelle le stockage d'énergie. Les enjeux ديال الدول aujourd'hui ou les entreprises, c'est le stockage d'énergie. Avant كنا كنديروا la production et après la consommation, ملي كانت la crise énergétique, et aussi l'évolution اللي تعيشها le monde de l'intelligence artificielle ou la crypto, l'énergie ولات très importante. يعني هي le réacteur central كاع هاد les progressions اللي عندنا في هاد les secteurs technologiques. وبزاف ديال الدول بزاف ديال les entreprises se préparent, même si on est dans une période un peu يعني باقيين في التشديد, يعني les entreprises باقيين تيخدموا juste au niveau OPEX, يعني c'est pas un budget d'investissement CAPEX, غير le budget d'exploitation, ce qui fait que باقي ما وصلناش لداك الانتعاش في l'investissement. وهاد les secteurs مزيانين نكونوا فيهم في 2026. فلونس انرجي كما كتلاحظوا الشرط ديالو كنوريه لكم. on a fait un gap اللي هو قبل هاد لو بوم كذلك. Il y avait une phase de préparation du boom, donc on a pris position قبل, et là on parle d'un niveau il a خدينا غير
allez, de la zone هذه. Ceux qui ont déjà pris une position à ce niveau, sachant que en réalité, on a injecté plus de positions à partir de 6 dollars. Et déjà à ce niveau, rien qu'à ce niveau, on est sur 260% de bénéfices. كنلاحظوا بأن عندنا une volonté avant d'aller vers un niveau de supply اللي هو 26 dollars, vers 26-28. Mais vu les circonstances, vu la période, vu les alertes, vu l'incertitude économique, on n'a pas l'ambition d'aller vers, en termes de catalyseur de la boîte, on n'a pas confirmé une rentabilité en termes de marge nette et marge brute, mais qu'il y a une progression. علاش عندنا هذا الgap لأن on a anticipé. Ça veut dire quoi? On a anticipé que le carnet de commandes en dollars, ça veut dire le total en dollars, dépasse les prévisions des analystes. علاش دينا واحد الشركة عندها des objectifs par les analystes واكتشفنا بأن rien que les contrats qui ont été signés en 2025 qui ne sont pas encore valorisés comptablement, qu'ils vont dépasser les prévisions. Yani, les prochains, ce qu'on appelle les prochaines publications de résultats, غادي تكون عندنا واحد des signaux positifs. Donc, حتى le secteur. Nous avons un secteur اللي هو très stratégique, très sensible, de bonnes perspectives. Donc, هاد السهم هذا, on conseille à nos investisseurs, c'est de recharger les positions d'Yalhom à partir entre premier niveau entre 8 et 10 et deuxième niveau entre 6,50 et 7,50. Il y a un niveau d'accélération le cycle haussier. Il faut attendre واحد شوية. Nous sommes en train de revenir à des niveaux اللي هما corrects. ما كاينش شي كاتاليزور pour le moment اللي غيخلي ان السهم يطلع وحتى هاد لا بيريود ديال لي فاكونس لا بيريود نويل fin d'année ولا روتاسيون ديال لي بورتفوي il faut en profiter تسناو حتى السهم يهبط لدي نيفو اللي هما رياليست وديك الساعه on peut vraiment attaquer la position avec واحد l'approche investissement à moyen terme sur 3 mois 4 mois pour avoir un rendement اللي هو très très important. Après, on a Moderna. Il faut savoir que Moderna, c'était parmi les actions اللي حاطين في ce qu'on appelle la morgue. يعني اللي ما كانوش غادي بالنسبة لنا يتحركوا علاش؟ لأن Moderna a été créé ou intégré le marché boursier في la période qui coïncide Covid et on avait vu que كاينت واحد l'accumulation في 2019 اللي a été observée. Dans la période de Covid, les deux secteurs les le secteur biotechnologique et le secteur technologique dans le sens tout ce qui est solution de télétravail, réunion à distance, etc. Ce que nous savons bien, c'est que Moderna, dans la période de Covid, il y avait un rendement rien que sur une année à l'ordre de 2600%. Entre 13 janvier et août 2021, 2600%. Et après, il y avait une distribution par palier. اللي هبطنا رجعنا le niveau de départ. Et c'est pour cela حطينا هاد l'action في la morgue. Mais il y avait des signaux qui ont été observés, détectés, des mouvements, etc., des rachats des filiales des laboratoires par Moderna. Et on avait détecté qu'il y a un pipeline très riche, tout ce qui est maladies respiratoires. يعني هاد اللابوراتوار يعني الخدمه ديالو عاد بدات لان عنده لا تكنولوجي ايرين ميسنجر وتعطاه il a été mandaté pour faire des recherches vaccinales على كاع لي مالادي ريسبيراتوار اللي باقي ما لقيناش ليهم لي سوليوشن وبيان سور كاين حوايج اخرين في الخفاء on peut pas les détecter mais on a remarqué que كاينه واحد l'accumulation qui a été observé fin de la période avant le séminaire leader les États-Unis où on a présenté le pipeline qui est très très riche. S'il est traduit en dollars et que les vaccins sont validés par le FDA américain, l'organisme qui valide l'adouia, on a un potentiel un boom déjà on a un mouvement à l'ordre de 60%, mais c'est pas ça ce qu'on attend. On a des objectifs d'atteindre des niveaux de rentabilité qui peuvent dépasser les 200%.
Dès que la FDA commence à valider les vaccins, هذا توجه استثماري à moyen terme, à long terme, avec des niveaux d'achat. Les niveaux d'achat, les niveaux de vente, je veux dire, les niveaux d'achat, les mzianines, on est entre 22 et 27. C'est une zone de consolidation. Ça, c'est parmi les entreprises. Les investisseurs, on les conseille de se positionner ferme, parce que il y a des perspectives les مهمين بزاف. Donc il y a les entreprises Archer, Fluence, Moderna. Vous allez observer que l'AID ديالهم il est important, très important. Comme je connais des analystes dans la bourse, que ce soit pour l'entreprise, le secteur, l'économie locale, l'économie mondiale, وأنكم تلقاو واحد l'équilibre في هذا الشيء هذا, ça vous donne une force أنكم تخدموا. Et c'est pour cela je dis une science exacte. Après la certitude كتنتقل من واحد لواحد على حسب النيفو ديال التحليل ديالو, الخبرة ديالو, بزاف د الحاجات باش كنوصلوا لواحد لو نيفو د certitude اللي هو مهم par rapport à la compétence ديال كل واحد. كنتمنى انكم خديتوا فكره على هاد لي 3 entreprises stratégiques très profitables en 2025, très profitables en 2026 مع la reprise économique. لان aujourd'hui on est en atterrissage en douceur, يعني كنهبطوا في الاقتصاد بواحد الطريقه اللي هي سلسه silencieuse, كنهبطوا dans le sens global, économie globale. الانتعاش un certain moment qui est prévu en 2026, vers le premier trimestre, deuxième trimestre. Ça va être confirmé par la production de l'argent, طباعة الفلوس, الشركات مع سعر الفائدة غيكون هابط, ils peuvent aller prendre des crédits, avoir des budgets d'investissement, moderniser leur parc informatique, se lancer dans l'intelligence artificielle. Les États كذلك, ils peuvent investir dans des secteurs clés comme le secteur stockage d'énergie, etc. C'est important. Donc الله يسهل على كل واحد والله يعاونكم.